औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शौकत अहमद भट्ट, मुदर्रिस, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल टिकीपोरा, जून सोगाम। उम्मीद है कि आप सब खैरत से होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हमारे इस वतन अजीज़ यानी वादी कश्मीर, इस जन्नत नुमा टुकड़े को बहुत पहले से रेशवर यानी दरवेशों की वादी से जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे औलियाओं, आरिफों, आबिदों, बुजुर्गों, आलिमों, शायरों और अदीबों ने जन्म लिया है। जैसे शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका ताल्लुक हमारी वादी लोलाब से है, मखदूम साहब रहमतुल्लाहि अलैह, लल दैद, हबा खातून वगैरह। इन्हीं अजीम और मायानाज शख्सियतों में एक शख्स पीरज़ादा गुलाम अहमद है, जिनको शायर कश्मीर से जाना जाता है, जिनका ताल्लुक ज़िला पुलवामा से है और जिनका तखल्लुस महजूर है। प्यारे बच्चों, आज हम इसी अजीम और मायानाज और हर दिल अजीज़ शायर के बारे में पढ़ेंगे और यही हमारा आज का मौजू है, यानी शायर कश्मीर महजूर। जमात छठी और मज़मून उर्दू, मौजू है शायर कश्मीर महजूर। प्यारे बच्चों, शायर कश्मीर से मुराद कश्मीर के शायर और महजूर का मतलब है जुदाई का शिकार, युस लुको निश दूर आइस पेमुत, युस अलग आइस गुमुत। और इस पर तुम वुचान छु महजूर सोब ये नज़म छ, महजूर सोब दुआ छु सो साहिब ओ सच्छम मिचनी, तथ मज महजूर सोबन पतिसन इस्तेमाल कुन पतम शेरस मज पन तखल्लुस छुस पेमुत लुको निश दूर, छुम तवे महजूर नाव। तो महजूर छ तखल्लुस अमिस शायरस, और तखल्लुस गो सु नाव युस शायर पन्नी शायरी मंजन इस्तेमाल करान, और अमिच अलामत छ यह तम नावस पे यह अलामत आसान जानून गज कि सु छ तखल्लुस। और शायर कश्मीर महजूर का पूरा नाम पीरज़ादा गुलाम अहमद था, यानी असली नाम was इमन पीरज़ादा गुलाम अहमद, और वो मित्री गांव जिला पुलवामा में 11 अगस्त 1887 ईस्वी को पैदा हुए। यम जामतन जिले पुलवामा किस अकिस गामस में यथ नाव मित्री गांव 1 अगस्त 1887 ईस्वी मज। उनके वालिद का नाम पीर अब्दुल्ला था, मालिस उसुक नाव पीर अब्दुल्ला, और वालिदा का नाम सईदा बेगम था, माजूसुक सईदा बेगम नाव। महजूर की इब्तिदाई तालीम घर में हुई। महजूर सभी इब्तिदाई तालीम यानी प्राइमरी एजुकेशन कर घर से अंदर हासिल। वो बचपन से ही बहुत जहीन थे, तुम बचपन पे सखा जहीन इंटेलिजेंट, इन्हें इल्म हासिल करने का बड़ा शौक था, तिमन ओस इल्म हासिल करने का शौक। इन्होंने त्राल जाके अली गनाई आशिक त्राली से भी दर्स लिया, और तिम गई त्राल जिले पुलवामस मज अख जाय, अत उस्ताद अली गनाई, और आशिक तिमन तखल्लुस और त्राली तिमन अवक वनान तिज तिम त्रालिक रोजन वल, और इमन निशन तखन कैंसस कालस महजूर सबन तालीम हासिल। बाद में मुरव्वजा तालीम के लिए, मुरव्वजा का मतलब जिसका रिवाज हो, यमुक रिवाज आस, और यु तम वक्त तालीम पर्नान तम तालीम खतर आय महजूर सब मदरसे नुसरतुल इस्लाम श्रीनगरस मजन ते आय तिहुंद दाखिल कर। महजूर की तबीयत में खुददारी थी। महजूर सबनिस मनस अंदर खुददारी, यानी वो ये नहीं चाहते थे कि हम किसी के कमाए हुए टुकड़े पर पलें, वो खुद कमाना चाहते थे और उसी पे पलना चाहते थे, और खुद कमा कर खाना चाहते थे।
اس لیے پیر مریدی کے آبائی پیشہ پیر مریدی یعنی ان کے آبا و اجداد تم سن بڑی باب تم سن اور مول تم سن بڑی باب اور تم سن آبا و اجداد اس پیر مریدی کران اور ات پہ پن یہ ہسا یہ چلاوان پنی زندگی گزاران. تو لیکن مہجور صٲبن کر یم چیز ایوائڈ مہجور صٲبن یہ چیز کر تم دپن کہ پان کماؤن اور پان کمانس دس تم ترجیح خود کما کر کھانے کو ترجیح دی. مہجور نے پہلی بار 1905 عیسوی میں پنجاب کا سفر کیا. 1905 عیسوی میں 1905 عیسوی من کو مہجور صٲبن پنجاب گۄڈنیُک سفر اور بڑے بڑے عالموں اور شاعروں سے ملاقات کی. تت سپدیو تم سن ملاقات بڑے بڑے شاعرن تو ادیبن ستھن عالمن ستھن. ات سفرس دوران کر مہجور صٲبن شاعری ہند باقاعدہ آغاز یعنی اتہ پہ کر شاعری شعر ون تہ شروع. 1908 عیسوی میں 1908 عیسویس مزن بنیاو مہجور صٲب شجرہ کش کی حیثیت ملازم. شجرہ کش کا مطلب نسب نامہ تیار کرنے والا وہ ملازم جو کسی خاندان کے افراد کا نام نسل کے سلسلے میں مرتب کرے. اور اس ڈپارٹمنٹس اندر آو یہ ملازم لاگن اور ان ڈیوٹی آئی تعیناتی آئی لداخ کرنا. بعد میں پٹواری بنے ام پت بنے مہجور صٲب پٹواری اور پینشن گھنس تامت یعنی ریٹائر گھنس تامت روز ام پٹواری یعنی ایک بھی ترقی نصیب نہ ہوئی. ام پت گئی ان پروموشن اور مہجور کو ملازمت کے سلسلے میں لداخ کرگل حاجن سورسیار ہندوارہ اور آری گاؤں میں رہنا پڑا. امن جائن پہ مہجور صوبسن ڈیوٹی دینی. اس دوران مہجور کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑی. ملازمت دوران پہ مہجور صوبس مختلف قسمک تکلیف تہ تلن مشکلات تلن. ترٛیٚیہِ پھر آئی معطل کرنے. معطل کا مطلب یعنی مؤخر کرن یعنی کچھ دیر کے لیے روکنا سسپینڈ کریں. سسپینڈ آئی ترٛیٚیہِ پھر کرنا. پٹواری بننے کے بعد ایک بھی ترقی نصیب نہ ہوئی. پٹواری بننے پتن گئی کن قسم کا پروموشن. ان کے افسرانی بالا ان کی لیاقت سے جلتے تھے. لیاقت کا مطلب اخلاق خلق یعنی ان سند افسرانی بالا گئی بڑ افسر اعلیٰ حکامی بالا تم افسر یم امس پانس کھت بڑ اور تم ام سندس لیاقتس کن وچت ام سن دیانتداری ام سن ایمانداری وچت دزان. تمن یم چیز ویان کہیں. شخصی راج کا دور تھا اس لیے مہجور کی شکایت پر کوئی غور نہیں کرتا تھا. شخصی دور اس مہجور صٲب شکایتن پہ غور کرنے کی. مہجور پہلے کشمیری شاعر ہیں. مہجور صٲب کشیر ہند تم گۄڈنِکۍ شاعر تم گۄڈنِکۍ کٲشِر شاعر یم عوامس من سٹھا بے حد مقبول گئے مشہور گئے. چنانچہ کشمیر میں ہر طرف ان کے گیت اور غزلیں گائی جاتی ہیں. پرٛٮ۪تھ طرف من تم سن گون تم سن بٲتھ گون اور کسان کھیتن من کٲم کران تم سن بٲتھ گوان. زن خاندرن پہ اور بڑن دہن پہ تم سن بٲتھ گوان اور بچہ باغن من گندان تم سن بٲتھ آسان گوان. مہجور کو اپنے وطن کشمیر سے بڑی محبت تھی. مہجور صٲبس پنس وطنس کشمیرس ستھن سٹھا محبت. اور تھی بوزمت ام سن واریاہ نظم یت پہ بلبل ونان پوشن گلشن وطن سونی تت من تم پنہ وطنچ تعریف کرمژ یا یہ سون وطن یہ سون وطن اور تت من تم پنہ وطنچ تعریف کرمژ. یتکن باغن پوشن چشمن کوہ سارن کۄلن اور باغن اور یہ باقی مختلف چیزن ہند تذکر کورمت. سارے چیزن ہز تعریف کرمژ. مہجور صٲب نہ صرف شاعر کی بلکہ یہ تھد پایک عالم تہ. لداخ گئے تو لداخ کا سفر نامہ لکھا. سفر نامہ گو سفر حال. لداخ گئے تو لداخ سفر نامہ لکھو کہ کم چیز آئی وتہ پیش تو سوری لکھو. اور اس زن ونکس کس سیاحن خاطر یم کہ لداخ یژھان سیر کرن تہند خاطر سٹھا فائدہ مند ثابت گژھان. پٹواری رہے اور پٹواری کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھی. پٹواری رود اور پٹواری ناوچ اخ کتاب تہ لکھت یس ونکسن تہ پٹواری صٲبن تہذ کامہ مز تمن مدد دیوان چھ. اور اپنے مرشد کلندر رحیم صاحب کی زندگی پر حیات رحیم کے نام سے ایک تذکرہ لکھا. پنس مرشد گو استاد. پنس استاد سن زندگی پہ لچھن اخ کتاب اور ام علاوہ تہ لچھ تم واریاہ کتاب. مہجور صٲب نے مقبولیت انداز ہے کو ات پہ لگائت کہ ان کا کلام ان کی زندگی میں
کلام محجور اور کلام محجور کے نام سے، یعنی کلام محجور کے نام سے کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن کا کلام ان کی زندگی میں ہی کئی بار شائع ہوا. اور کلام محجور تو پیام محجور، کلام محجور گو کہن حصن منزن اور پیام محجور گو 6 حصن من شائع. اور یہاں تک کہ بعض حصے دیوانگری اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوئے. ان کی بہت سی نظموں کا ترجمہ واریاں انسان نظمن ہند ترجم آو انگریزیس من، ہندیس من تو اردوس من کرنا. اور محجور کشیر ہند سہ گۄڈنیُک شاعر یہن زندگی پہ اخ فیچر فلم اور اخ دستاویزی فلم آئی بناؤن. اور یہند کلام گیوان یمس ناو محمود شہری یہ اخ گیون وول. یہند کلام گیون گو یہ سٹھا مشہور. وہ لاہور جا کے محجور کا کلام گاتے تھے. تم لاہور گسان اور محجور صبن کلام گیوان اس پتہ تت ریکارڈ سپدان. لاہور پاکستان اندر اخ جائے. افسوس کہ اتنے بڑے اور مقبول شاعر نے ملازمت میں بڑی تکلیفیں اٹھائی. یوتا بوڑ بار شاعر اور یوتا بوڑ بار اخ ہستی اور امو تہ لکھن پنہ ملازمت دوران سٹھا مشکلات. یمن ہند تذکر امو پنن خطوطن من، یعنی خطوط کا خط کا جمع ہے، پنن خطن من کورمت. اور تم زبردست وطن پرست، تم وطن سٹھا محبت، وطن کس ہر اکس چیز ست تم محبت. تاریخ ادبیات کشمیر لکھت تمو تر سلسلس من پیو تم دہلی گھن، تت کن مختلف کتب خانن اندر کورک تمو کتابن ہند مطالعہ اور مختلف ادبی انجمن ست روز تم وابستہ. تو صحافت ست تم دلچسپی تھوان. اور ملازم تو پتہ محجور صاحب رٹائر گئی اور تم روز پتہ پنس آبائی گام سے من، یعنی تہد آبائی گام کس متری گام ضلع پلوام سے من. اور 1951 عیسوی میں حکومت جموں کشمیر نے اس عظیم شاعر کی عزت افزائی کی. 1951 مز آو یہ شاعر حکومت جموں کشمیر کی طرف امس انعام دن. اور محجور صاحب سہ گۄڈنیُک شاعر یمس یہ اعزاز آو دن، یہ انعام آو دن. چنانچہ حکومت ان کے حق میں سرکاری وظیفہ جاری کیا. حکومت ان کے حق میں سرکاری وظیفہ جاری کیا. اس وظیفے کی پہلی قسط محجور نے 8 اپریل 1952 عیسوی کو پلوامہ کے سرکاری خزانہ سے وصول کی. گورنمنٹن جس ان خطر سرکاری وظیفہ جاری کور امیک گۄڈنیُک قسط روٹک امو 8 اپریل 1952 من پلوام کسی سرکاری خزانہ من. اور امی وقت کیا سپدیا واقع، امن پھٹ دماغ رگ اور پلوامہ سے انہیں اپنے گاؤں متری گام پہنچایا گیا. امی وقت آئی پت پلوامہ یعنی قصبہ سے ان کو اپنے گاؤں متری گام پہنچایا گیا. آئی واتن پنس آبائی گامس مز یہ دویمہ دہ یعنی 9 اپریل 1952 یہد انتقال سپدیو. گئی یم عالمن 9 اپریل 1952 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا. پہلے تو انہیں اپنے گاؤں ہی میں دفن کیا. گوڑ آئی پنسے گامس مز دفن کرنا اور ام پتہ آئی دفن کرنا آئی گوڑ پنسے گامس من. 2 دن بعد یعنی 11 اپریل 1952 2 دن بعد یعنی 11 اپریل 1952 عیسوی میں انتقال سپدیو یہد 9 اپریل 1952. پتہ آئی دویمہ دہ 10 اپریل 1952 عیسوی آئی تم وقت یہ نائب وزیر اعظم بخشی غلام احمد، یعنی کہ تک زمانس مز یہ وزیر اعظم اور آج وزیر اعلیٰ. اور بخشی غلام احمد صاحب اور تم گئی محجور صاحب ات مزارس پہ ات گامس میں گئی اور ات گئی ہندس مزارس پہ اور یہ میت آئی قبری مزن کڑنے اور آئی سری نگر واتن. یہاں خانقاہ مولا سے جنازے کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ادیبوں، شاعروں اور سرکاری افسروں کے جلوس میں افواجن لے جایا گیا. اور یہ میت آئی واپس کرنے، میت گئی لاش آئی بیٚیہِ واپس کرنے. تمہ پتہ آئی خانقاہ مولا سری نگر واتن اتہ ام سن جناز کرنے سرکاری اعزاز سان. یعنی ات مز ات جناز من ادیب، شاعر اور سرکاری افسر. تو ام پتن آئی محجور صبن یہ میت تلنے اور افواجن واتنانے جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا. سپرد خاک کا مطلب ہے حوالہ کرنا اور خاک کا مطلب ہے مٹی، یعنی مٹی کے حوالے کر دیا گیا. یعنی دفن آئی کرنا. کت آئی دفن کرنا؟ افواجن
ات वाजन और अत मौकस पे आय अकवहन तोहफन हज सलामी ते अमिस अजीम शायरस दिन। महजूर ने अपने कलाम इत्तेहाद, भाईचारा और वतन परस्ती पर जोर दिया। महजूर सोबन दित पन्निस कलामस मजन एतिफाक, एतिहाद, बई बंदुत तो बे वतन परस्त यानी वतन सत मोहब्बत, वतन किस हर अकिस अंगस सत, हर अकिस इंसानस सतन, प्रत कुन चीज सतन मोहब्बत थावनस पे दितुक जोर। वो कश्मीर की एक एक चीज से मोहब्बत करते थे, तो मैं इस कश्मीर किस अकिस चीज सत मोहब्बत करान और वो चाहते थे कि उनका वतन हमेशा तरक्की करे। महजूर सोब ये यचान कि इहुंद वतन यानी कश्मीर यह हमेशा तरक्की करुन, दो दो तरक्की करुन और जुल्म का खात्मा हो, जुल्म खात्मा गुस गथुन, बिल्कुल गुस अमन यून और फ्रीडम गस इन, आज़ादी गस इन और इंसान की कद्र कीमत बढ़े और इंसानस गुस कद्र कीमत, इंसानस गुस वैल्यू बढ़ुन, इंसानस गुस कद्र कीमत बढ़ुन। और ये उस महजूर सब सबक उस शायरी कश्मीर। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इसके बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह जो हमारा अगला क्लास होगा वो इसी सबक के हवाले से होगा, यानी इसमें जो सवाल दिए गए हैं उन्हीं सवाल के बारे में इंशाल्लाह अगला क्लास होगा। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए खुदा हाफिज।